Sa tanan guys. Live mo ka. Bagi mong puno niya. Guys no. So what's up guys? Ora kita guys. Para di mo puno alkansi mo ko biyahe. Shout out to din sa tanan guys. Hi. Yung vlogger guys. Dapat mo guys kay Kuan Kuan. gagmay. Dire ko guys kay pasig. Ako taon ning buyot guys. Taon ni guys. No. Karon guys. Balik na guys sa tanan guys. Dalawa ng diners. No. So kita guys sa tanan kayo Hilodan Biners. Ano guys? The video guys. Ang ping na kanunay guys. Kato may klapay guys. Wala na may diris Hilodan Biners. Guys no. Okay, utay ra kay mi guys. Itong kuwan dito guys. Ito ko mato sila gym niya. Itong simbahan dito guys. Mato sila ron, mas tay-say. Ito yung simbahan dito guys. No. No. Pero yung 4 ako sila. So, dia guys. Natutulog po pagod. Okay. O kung may magabot sila. Ang pingrabestanan guys. No. Okay, gini guys. Okay. No. Sa mga quick sa mga wak-wak dito guys. No. Ito yung suot dito guys. Mga akasuot nito sa nina guys. No. Ito yung dito guys, dire magpaubos ni guys ng atong guys na bay. Pero guys, sa current episode drag yapon guys, katulog guys. More guys, bye bye.